Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas spremamo Baron tortu, jednu divnu kremastu čokoladnu tortu sa malinama. Ima 3 korice koje su tanke i ne osjete se kad ih jedete. Iako je dosta bogata, raskošna, ova torta se veoma jednostavno sprema. Nadam se da će vam se svidjeti. Spremit ćemo 3 korice, za svaku od njih treba nam 3 komada bjelanaca, 30 g oraha, 20 g kakao praha i 100 g šećera. Ovo su velika bjelanca, ako su jaja srednje veličine dodajte 4 komada. Šećer dodajte malo po malo dok ne dobijete čvrst šaum. U šaum ćemo dodati prosijani kakao i orahe i izmiješati. Ove korice su dosta tanke. Ako želite da korice budu deblje ili ako budete pravili u većem kalupu, umjesto oraha možete dodati i brašno. I tako je dosta ukusan kolač jer ima jako puno kreme pa uopšte ne smeta iako je brašno umjesto orašastih plodova. Kad ste sve fino sjedinili, smjesu ćemo istresti u kalup prečnika 22 cm, obložite mu samo dno papirom za pečenje. Stavite smjesu, poravnajte i onda viljuškom malo napravite neravnu površinu da se prilikom pečenja ne bi puno napuhalo. Peći ćemo je 10 do 15 minuta na 180 stepeni. Pečena korica je čvrsta na dodir, odvojite je i ostavite da se hladi. Tako ispecite još 2 kore. Korice ćemo ostaviti sa strane, a mi ćemo spremiti kremu. U 9 žumanaca dodajte 150 g šećera, malo ih izmiješajte i dodajte unutra jedan puding od čokolade i 40 g kakao praha. Miješajte polako dok se sve grudvice ne razbiju, dok ne dobijete glatku masu. Dodat ćemo i u 400 ml hladnog mlijeka, promiješajte malo i stavite na šporet. Kremu miješajte svo vrijeme, kad počne da se zgušnjava, isključite vatru i miješajte dok ne dobijete gustu kremastu masu. Ovo jako brzo bude gotovo, za nekih 3 do 4 minuta krema je skuhana. Kad dobijete glatku smjesu, skinite sa šporeta i u takvo vrelo dodat ćemo 150 g putera i 200 g čokolade. Ja sam koristila 100 g tamne čokolade i 100 g Milka Noisette. Možete koristiti i samo tamnu čokoladu ako želite, ali u tom slučaju bilo bi dobro da dodate još malo šećera u kremu da ne bi bilo gorko. Miješajte žicom dok se puter i čokolade ne otope i ovu kremu istresite u neku drugu zdjelu. Ostavite je tako na sobnoj temperaturi, ne morate je pokrivati, samo je na svaka otprilike 3 minuta malo promiješajte. Kad bude mlaka ili sobne temperature, onda je prekrijte sa prozirnom folijom i ostavite u frižider na neki sat i po da se dobro ohladi. Nakon što je prošao otprilike sat vremena hlađenja čokoladne kreme, počnite praviti fil od malina. Jedan puding od malina otopite sa 50 ml vode. Ovdje imam otopljenih 300 g malina i 100 g višanja. Možete koristiti samo maline ako želite, ali meni je ova kombinacija draga. Dodajte 110 g šećera, kad smjesa proključa dodajte puding i miješajte dok se smjesa ne zgusne. I ova krema bude jako brzo gotova, za neka 3-4 minuta skuhana je. Dodajte unutra 50 g putera, 1 vanilin šećer, izmiješajte da se puter otopi i ovo nećemo stavljati u frižider. Taman će biti sobne temperature kad nam se ohladi čokoladna krema.
Čokoladna krema je ohlađena ovako čvrsta kad prodrmate ovu zdjelicu. Mutite je mikserom nekih otprilike minut i po do 2 dok se ne napuše i ne posvijetli, ne postane onako fina kremasta poput mus kreme. Malo sastružite i ove ostatke koji budu na ivicama zdjele da se što ravnomjernije rasporedi. Od ove smjese odvojit ću 3 do 4 kašike kreme koju ću koristiti poslije za dekoraciju. Ako nećete praviti nikakvu dekoraciju, onda ovo ne morate raditi. Ovo ćemo pokriti prozirnom folijom i ostaviti u frižider. Preostalu kremu podijelite na 2 jednaka dijela. Fil od malina samo malo promiješajte i sad ćemo da slažemo našu tortu. Koristim isti kalup u kojem sam pekla korice. Obložila sam u ivice samo sa celofanom. Prvo sam ga malo pouljila, zalijepila celofan i stavljam prvu koru. Ova korica mrvicu se skupila i malo je manja sad od kalupa, da vas to ne brine. Stavite je i istresite prvu polovicu čokoladne kreme. Ako poslije nećete praviti nikakve dekoracije, samo u ovom dijelu gledajte da što bolje poravnate. Istresite polovicu fila od malina i nju poravnajte, idite skroz do kraja. Ako nećete poslije ukrašavati više kolač, stavite drugu koricu, preko nje ide polovica, odnosno ostatak čokoladnog fila. Malo samo pritisnite da se sve fino zalijepi. Preko ovog čokoladnog dijela stavit ćemo i ostatak kreme od malina i preko ide posljednja korica. Posljednju koricu okrenite naopačke, znači da onaj ravni glatki dio dođe prema vama. Pošto je već kalup pun i kreme i korica, možda vam ovaj celofan malo zapne. Ako vam se desi, nije nikakav problem, sa stražnjim dijelom noža samo je povucite prema gore i poravnat će se. Tortu ostavite u frižider najmanje na neka 3-4 sata da se dobro stisne, pa je možete ukrašavati dalje. Nakon što se torta ohladila, odvojite kalup. Vidjet ćete sad kako se lagano skida kad koristite celofan i sad ćete vidjeti na ovom dijelu ima malo šupljina i tako torta izgleda lijepo, ali ja sam namjerno ostavila onaj dio kreme da bi popunila ove šupljine. Tortu ću prevrnuti na opačke da bude još ravnija nego što je sad. Cijelu tortu sam premazala sa kremom koju sam odvojila. Pošto se krema u frižideru poprilično stisne, prije nego što je počnete koristiti, malo je promiješajte da se razmekša. Nakon što premažete tortu, dalje možete ukrašavati po vašoj želji, da li ćete koristiti šlag ili čokoladu ili nešto drugo. Ja sam svoju ukrasila sa otopljenom čokoladom, 100 grama čokolade i 40 ml vrhnja za kuhanje. Otopila sam na pari na niskoj temperaturi i prelila sam cijelu tortu i malo po ivicama. Ivice sam onda ukrasila sa nastruganom čokoladom. Oduzgo sam posula sa mrvljenim zrnima kakaa i sa malo voća. Tortu ostavite u frižider na nekih još 15 minuta pa je možete koristiti. Kad je budete sjekli, koristite uvijek zagrijani nož, tako će rez biti lijep i uredan. Vreli nož prvo malo prislonite odozgo, kad osjetite da je mekano, onda povucite skroz do kraja da prerežete. Prije svakog reza očistite nož i ponovo sjecite. Tortu sjecite hladnu, a prije nego što je poslužite, neka odstoji na sobnoj temperaturi nekih 10 minuta, tako je još kremastija i ukusnija. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se ova torta svidjela. Ako jeste, podijelite je sa svojim prijateljima.
Hvala vam puno na lajkovima, na dijeljenjima, na komentarima. Svaki vid vaše podrške meni mnogo znači. I do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.